Ang nahauna nga sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Unang Korinto, Kapitulo 1. Pag-abi-abi halin kay Pablo, nga ginpili nga mga apostol ni Kristo Jesus, suno sa kabubuton sang Dios, kagalin kay Sostenes nga aton utod, sa inyo nga mga katapo sang iglesia sang Dios nga yara sa Korinto, sa tanan nga gintawag sang Dios nga mangin iya mga tumuluo, nga nangin iya sang Dios tungod sang ila pagpakigiusa kay Kristo Jesus. Kaupod sang tanan nga mga tao bisan diin, nga nagapanawag sa ngalan sang aton Ginoong Jesucristo nga ila Ginoo kag aton man. Kabay nga ang Dios nga aton Amay kag ang Ginoong Jesucristo maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. Nagapasalamat ako pirmi sa akon Dios tungod sa inyo, bangod sang mga kaayuhan nga nahatag niya sa inyo paagi kay Kristo Jesus. Kay sa inyo pagpakighiusa kay Kristo, nagmanggaranon kamo sa tanan nga mga butang. Nag-alam kamo sa paghambal kag nagdugang sa paghangop. Ang pagpamatuod na hanungod kay Kristo nakapanggamot na sa inyo. Gani wala kamo makulangi sang ginhatag sang Dios samtang nagahulat kamo sang pagpahayag sang aton Ginoong Hesukristo. Paligunon man niya kamo tubtob sa katapusan, agud nga wala sing isaway sa inyo sa adlaw sang aton Ginoong Hesukristo. Masaligan ang Dios nga nagtawag sa inyo sa pagpakighiusa sa iya anak nga si Hesukristo nga aton Ginoo. Ginapangabay ko sa inyo mga kauturan, sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo, nga maghilsugot kamo tanan sa inyo ginahambal, agud nga waay sing pagbinahinbahin sa inyo, kundi nga magmangin isagid kamo sa paino-ino kag tinutuyo. Mga kauturan, may mga tao halin sa panimalay ni Chloe nga nagsugid sa akon sing maathag nga may pagsinuay sa tunga ninyo. Amo ini ang buot ko silingon, nga nanuhay-tuhay ang ginasiling sang kada isa sa inyo. Ang isa nagasiling, ako sa kay Pablo. Ang isa nagasiling, ako sa kay Apolos. Ang isa iya nagasiling, ako sa kay Pedro. Kag ang isa pagid nagasiling, ako sa kay Kristo. Nabahin-bahin bala si Kristo? Si Pablo bala ang ginlansang sa krus tungod sa inyo? Ginbautisuhan bala kamo subong nga mga sumulunod ni Pablo? Nagapasalamat ako sa Dios nga wala ako sing may ginbautisuhan sa inyo, luwas kay Crispo kag kay Gayo. Gani, wala sing bisan isa nga makasiling nga ginbautisuhan kamo subong mga sumulunod ko. Huugali, nabautisuhan ko man si Estefanas kag ang mga katapo sang iya panimalay. Pero luwas sini, wala na ako sing may nadumduman nga nabautisuhan ko. Si Kristo wala magpadala sa akon sa pagbautiso. Ginpadala niya ako sa pagbantala sang maayong balita, kag sa pagsugid sini, hindi paagi sa tawhanon nga abilidad sa paghambal, kay basi ina magakuha sang gahom sang kamatayon ni Kristo sa krus. Kay para sa mga nagapadulong sa kalaglagan, ang mensahe na hanungod sang kamatayon ni Kristo sa krus, isa kakabuangan. Pero para sa aton nga nagapadulong sa kaluwasan, ini gahom sang Dios. Kay ang kasulatan nagasiling, dulaon ko ang kaalam sang mga maalam, kag pakawalaon sing pulos ang paghangop sang mga mangin alamon. Karon, diin na bala ang mga maalam? Diin na bala ang mga mangin alamon sa kasuguan? Diin na bala ang lagting nga mga manugdibate sining panahon? Ang Dios nagpahayag nga ang kaalam sining kalibutan kabuangan. Kay ang Dios sa iya kaalam wala magtugot nga makilala siya sang mga tao paagi sa ila tawhanon nga kaalam. Sa baylo, ang Dios nagpakamaayo sa pagluwas sa mga nagatuo paagi sa mensahe nga amon ginawali, nga suno sa wala nagatuo kabuangan. Ang mga Hudyo nagapangayo sing mga milagro, kag ang mga Griego iya nagapangita sing kaalam. Kami amon nagawali na hanungod kay Kristo nga ginlansang sa krus. Ini nga balita kontra sang mga Hudyo, kag kabuangan para sa mga Hintil.
Pero para sa mga tinawag sang Dios, mga Hudyo ukon mga Hintil, si Kristo amo ang gahom kagang kaalam sang Dios. Kay ang kabuangan sang Dios mas maalam sang sa kaalam sang mga tao, kag ang kaluyahon sang Dios mas makusog sang sa kusog sang mga tao. Karon mga kauturan, panumduman ninyo kung ano kamuanay sang pagtawag sang Dios sa inyo. Suno sa panghuna-huna sang mga tao, mga pila man lang sa inyo ang maalam, ukon gamhanan, ukon dungganon. Ginpilik sang Dios sing hungod ang ginakabig sa kalibutan nga kabuangan sa pagpakahuya sang maalam nga mga tao, kag sang ginakabig sa kalibutan nga maluya sa pagpakahuya sang gamhanan nga mga tao. Ginpilik sang Dios ang ginakabig sang kalibutan nga kubos, talamayon kag wala sing pulos, sa pagpakawalay pulos sang ginakabig sang kalibutan nga importante. Ini nagakahulugan nga wala sing tao nga makapabugal sa tubangan sang Dios. Pero ang Dios naghiusa sa inyo kay Kristo Jesus, kag naghimo sa iya nga aton kaalam. Paagi kay Kristo, ginpakamatarong kita sa tubangan sang Dios, kag nahimo kita nga balaan nga mga tao sang Dios, kag nanginhilway. Gani, subong sang ginasiling sang kasulatan, ang bisan sino nga luyag magpabugal, dapat magpabugal sang ginhimo sang Ginoo.